Nala ka na. Uy. Ano? Ala, akbang na bibi. Ay, Dali, 2 lakad na. months old eh. Ni. Oh, lakad, dali. Lakad. Oh, nagtamad na naman. Dali. Oh, yan, dali. Punta ka, Papa. Dali na. Oh, ba't nagtamad ngayon paglakad? Na, hindi. Nahiya sa video. Kanina eh. Nahiya ang video, bebe. Naka na. Nahiya ang bebe. Halika na, dali. Halika na, lumapa, dali. Halika na, dali. Dali. Come to Papa. My 2 months old baby. Baby angel. Uy. Antok ka na naman. Kagigising mo lang. 4 oras ng tulog. 4, 6 na. 6. Nahikab lagi gawa ng bagong gising. Chinese baby. Ano, ang Chinese baby? Ang Chinese. Okay. Look, baby. Baby angel. Lakad na, Papa. Come to Papa. Come here. Come here. Walk. Talon pa eh. Walk, baby. Lakad na. Walk. Come. Yan, lagi. Up, sige, hakbang. Yan. Yeah. Come to Papi. Dali. Come. Tamad na. Asya. Tamad na paghakbang. Ano yan?